कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 16734 ओखा रामेश्वरम एक्सप्रेस वाया काटपाड़ी डिंडकल मदुरई प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से रवाना होने को तैयार है। For the kind attention of passengers, train number 16734 Okha Rameshwaram Express via Katpadi Dindikal Madurai is ready to leave from platform number 1. వినండి, రైలు నంబర్ 162220 తిరుపతి చామరాజనగర్ ఎక్స్ప్రెస్ వయా కాట్పాడి బెంగళూరు సిటీ మైసూర్ 3 నంబరు ప్లాట్ఫామ్ నుండి బయలుదేరుటకు సిద్ధముగా ఉన్నది। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 1620 तिरुपति चामराजनगर एक्सप्रेस वाया काटपाड़ी बेंगलोर सिटी मैसूर प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से रवाना होने को तैयार है। For the kind attention of passengers, train number 16220 तिरुपति चामराजनगर एक्सप्रेस वाया काटपाड़ी बेंगलोर सिटी मैसूर is ready to leave from platform number 3. రైలు నంబర్ 172110 కాకినాడ టౌన్ ఎస్ఎంబిటి బెంగళూరు శేషాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ వయా కాట్పాడి జోలార్పేట్ బంగార్పేట్ కృష్ణరాజపురం 5 గంటలు 15 నిమిషములకు రావలసిన 30 నిమిషములకు ఆలస్యముగా నడుచుచున్నది। 5 గంటలు 45 నిమిషములకు। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 172110 काकीनाडा टाउन एसएमबीटी बेंगलुरु शेषाद्रि एक्सप्रेस वया काटपाड़ी जोलारपेट बंगारपेट कृष्णराजपुरम जिसके आने का निर्धारित समय 5:15 विलंब से चल रही है। ये गाड़ी 5:45 पर आने की संभावना है। For the kind attention of passengers, train number 17210 काकीनाडा टाउन एसएमबीटी बेंगलुरु शेषाद्रि एक्सप्रेस वया काटपाड़ी जोलारपेट बंगारपेट कृष्णराजपुरम is scheduled to arrive at 5:15 is running late by 30 minutes is expected to arrive at 5:45